Mayong adlaw mga bata, andam na ba kamo para sa atong istorya? Kana, dungan nato natukion ang istorya sa matanog. Sumala sa katigulangan, adunay mag-asawa na nagpuyo sa usa ka bukid sa barangay Alangilan, lungsod sa Santa Catalina. Hilabi sa ngalan ni si Hermie ug si Monica. Si Hermie kay usa ka mananggiti, samtang si Monica kay adunay diferensya sa pananaw. Usa ka adlaw, gipauli na nasudugan si Hermie kay tungod gumayra iyang halin sa tuba. Kasigo ra ka ani sa adlaw-adlaw nga panginabuhi namo sa akong asawa? Nagpadayon lokal si Hermie, samtang daw na sa mahimong reaction sa iyang asawa sa halin sa iyang pagpananggiti. Pag-abot ni Hermie sa ilahang balay, nakita niya iyang asawa nga nagubunit og dagom. Grabe ang balakang nabati ni Hermie sa iyang nakaplagan. Diyos ko, Ginoo ko. Monita, ngano nagagunit ka man og dagom? Delikado kayo na. Ayaw og kabala ka, Hermie. Nag-amping ko sa akong pagtahi. Bisan na, delikado kayo na. Basig nakalimot ka nga adunay diferensya ang imong mata. Kuhaon na unta ni Hermie ang dagom nga gigunitan ni Monita, apan nakuratan siya sa iyang nakita na color ubi na panyo na adunay nindot nga desenyo. Ikaw gahimo ana? Posible. Dili ko katuo sa akong nakita na ikaw nga halap og mata maayo mo tahi. Ako usab, dili katuo sa imong reaksyon. Balo-balo ka din ang mata. Kabalo ng laki, akong gitna na tanin. Tinuod akong gingon mo nita. Ang disenyo pang datuan kaayo. Siguro, ugatuan ning ibaligya, makakwarta na ta. Tungod sa istoryahanay ni Hermie o Monita, wala nila natungog nga adunay tao nga nag-aayo sa gawas sa ilahang balay. Pare, ayo, asa namin nga tawa re? Wala may maningog. Abler man taning lang balay or basin wala sila dire. Ayo, pare, papalit ako tuba. Pre, ikaw man din ha? Pasensya na pre ha, wala ko kabantay si mong pag-ayo. Pre, kabalo ba ka? Nakaning paniwa, di mo rin sa akong asawa. Pagkanindot agad ani, pang mahalon kaayo og disenyo, siyagod ang gahi mo ani. Tungod sa istoryahanay nila Hermie ug Pablito, nalimot si Pablito sa iyang tuyok ni Hermie. Pagkaugma, gadala si Pablito og tela ug niadto sa balay sa managtiayon. Maayong buntag niyo diha. Ako ang gibalitaan akong asawa sa nindot na disenyong panyo gigama ni Monita. Og nainganyo siya ug ganahan pud siya magpatahi kay Monita. Andam kong mubayad og dako para lang matahian ang akong pinanggang asawa. Walay duwa-duwang isugot si Monita sa hangyo ug Pablito ug gikuha ang tala. Dali-daling gisugdan dayon ni Monita ang pagtahi og pila ka oras ang milabay. Samtang naghigda si Hermie, nakumana ni Monita ang panyong gipatahi o Pablito. Sayo sa buntag, nagaandam si Monita o pamahaw, samtang si Hermie nagahigda sa katri. Hilom kayo ang palibot. Pipila ka oras. Maing buntag ati, pwede ko magpatahi og kamisin. Mao ni balay sa babae, maayo matahi, apan halap og mata? Mikalat ang balita sa usa ka babae na halap ang mata, apan naay talento sa pagtahi. Tungod ani, midako ang kita sa managtiayon og nahimo silang ilado sa mga tao. Tungod ani, ginganlan ang ilang lugar og sitio matanog, gikan sa pulo nga mata nga nagpasabot nga bangag sa dagom ug tanog nga nagpasabot og pagtanog sa dagom.